नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा पत्ता खेला गया। शहबाज शरीफ ने एक बड़ा मैसेज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को दिया है। पार्टी के लोग मुदाखलत करने की कोशिश करें तो फिर इस तरह के फैसले आते हैं। भाई से बात होगी तो जनाब नवाज शरीफ से बात ज़रूर करूँगा, तो कर लें बात। आपको पता है कि पहले भी ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आती रही हैं। और बुशरा बीबी ने दुआया अल्फाज के ज़रिए चेयरमैन पीटीआई के ज़हन साजी की। चेयरमैन पीटीआई को हदायत देती रही कि किन अल्फाज में और क्या दुआ करनी है। हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और हुकूमत पर कौन कब दबाव डालेगा कि अगर गवर्नर आज लगता है तो शहर बंद करने की तैयारी की जाए। वज़ीर आज़म ने किस वक्त क्या खाना है, कैसे खाना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन काम, इस वक्त नवाज शरीफ के लिए एक बहुत बड़ा पत्ता खेला गया और कल मैंने अपने व्लॉग में ये खबर दी थी कि इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ ने एक बड़ा मैसेज जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को दिया है। तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी जवाबी वार किया गया है नवाज शरीफ के ऊपर। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। और बुशरा बेगम की डायरी जो है उसमें वो कह लें कि चोरी हो गई है, या यूँ कह लें कि वो किसी के हाथ लग गई है और उसमें से कुछ इंकशाफात जो हैं वो बड़े हैरत अंगेज़ और हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं, वो भी आपके सामने रखने हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन काम, आपको पता है कि इस वक्त बड़ी बदकिस्मती है इस 25 करोड़ आवाम की कि 25 करोड़ आवाम के निगरां वज़ीर आज़म का फ़ैसला एक शख्स जो है वो करेगा। और 75 साल हो गए हैं इस वक्त। आपको पता है कि 14 अगस्त आने वाली है, कुछ लोग तो 14 अगस्त का बाइकआउट भी कर रहे हैं। 75 साल हो गए और मतलब इस वक्त तो 25 करोड़ आवाम जो है वो इस वक्त है, तो उसकी किस्मत का फ़ैसला एक शख्स बैठ के करता है। और ये कितनी बड़ी बदकिस्मती हमारी, इस वक्त भी हमारे निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला एक शख्स करेगा। और उसके हवाले से अगर कोई पार्टी के लोग मुदाखलत करने की कोशिश करें तो फिर इस तरह के फैसले आते हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आपको पता है कि कुछ तरामीम की गई कवानीन में और उसमें नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को जो है वो रिलीफ मिलना था, लेकिन बिल आखिर वो मामलात ख़राब हुए और एक बड़ा मैसेज दिया गया और अचानक से एक बड़ा फ़ैसला आ जाता है। नाज़रीन काम, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट्स है उस एक्ट को कलअदम करार दे दिया गया है। और इसमें अब जो है नवाज शरीफ जो अपनी नाअहली के ख़िलाफ़ अपील दायर कर सकते थे और इलेक्शन में हिस्सा ले सकते थे। अब ये रूल जो है वो नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन दोनों के ऊपर, दोनों इससे फ़ायदा उठा सकते थे, लेकिन अब वो दोनों हैं इससे महरूम हो जाएंगे। ये नाज़रीन काम एक जवाबी वार आया। वो जो कहा था ना शहबाज शरीफ ने, भाई से बात होगी तो जनाब नवाज शरीफ से बात ज़रूर करूँगा, तो कर लें बात आप। और आपको पता है कि इस वक्त फेवरेट जो है वो शहबाज शरीफ हैं एस्टेब्लिशमेंट के, और वो चाहते हैं कि शहबाज शरीफ ही आगे हमारे साथ चले, क्योंकि अब जो जिस तरह शहबाज शरीफ ने खुद माना है कि जनाब मैं तो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा हूँ, मुझे जिस तरह बल्कि उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं वज़ीर आज़म बना मुझे आर्मी चीफ ने वो प्लान दिया मुल्क की तरक्की का, देख लें। और वो जो शख्स जो वहाँ से प्लान मुकम्मल ले और उसके ऊपर अमल करे फिर डेफिनेटली वही फेवरेट होगा। तो इस वक्त जो है वो फेवरेट यही हैं शहबाज शरीफ साहब, और वही फेवरेट की लिस्ट में। अब आते हैं नाज़रीन करम, जो डायरी लीक हुई है बुशरा बेगम की। एक खबर ये भी आपको दे दूं कि इमरान खान साहब की 7 मुकदमात में अब बुरी ज़मानतें जो है मुस्तरद कर दी गई। आपको पता है कि इमरान खान साहब वाला जो मामला है ना, कोई अगर आपको कहे ना कि इमरान खान कल बाहर आ रहा है तो ये बड़ी झूठी बात है। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की अगर कोई डील होती है, जैसे नवाज शरीफ डील करके बाहर गए थे, तो उस चक्कर में तो इमरान खान बाहर आ सकता है जल्दी। अदरवाइज़ 6 माह से पहले इमरान खान साहब आप बाहर की हवा जो है वो खाते हुए नहीं देखेंगे। वो किसी पेशी के ऊपर आते हैं तो बाहर की हवा ज़रूर उनको लगेगी, लेकिन वो ज़मान पार की बनी गाला की हवा 6 माह से पहले आपको विद और डील जो है वो खाते हुए नज़र नहीं आएंगे। अब आते हैं नाज़रीन का, वो डायरी में हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए गए। आपको पता है कि पहले भी ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आती रही हैं कि बुशरा बेगम इमरान खान को कंट्रोल करती थी। तो अब जो उनकी डायरी से कुछ चीज़ें लीक हुई हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम, इसमें जो चीज़ें हैं वो डायरी में जो दर्ज है कि अदलिया, फ़ौज और हुकूमत पर कौन कैसे दबाव डालेगा, ये सारी चीज़ें इसमें दर्ज हैं। और बुशरा बीबी ने दुआया अल्फाज के ज़रिए चेयरमैन पीटीआई के ज़हन साजी की और इस मकसद के लिए चेयरमैन पीटीआई को बागियाना अल्फाज
استعمال کرائے گئے. آپ کو جلسوں میں نظر آتا ہوگا جیسے رجیم چینج ہوا اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے وہ کہنا چاہ رہے ہیں باغیانہ الفاظ کو فوج کے اوپر جنرل باجوہ کو لے کر کے وہ بشرا بیگم کے کہنے کے اوپر کروائے گئے. یہ ڈائری میں ہے. اس کے بعد ڈائری میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو ہدایت دیتی رہی کہ کن الفاظ میں اور کیا دعا کرنی ہے, عدلیہ پر کتنا دباؤ ڈالا جائے, منفی فیصلہ مطلب عدلیہ کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا جائے کہ کوئی منفی فیصلہ نہ آئے. اس کے بعد تحریر سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو سیاسی ڈکٹیشن بھی دیتی رہی ہے. اور بشرا بی بی کی ڈائری کے انکشافات میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ کس کو کیسے چلانا ہے, حکومت, اسٹیبلشمنٹ, عدلیہ اور حکومت پر کون کب دباؤ ڈالے گا. بشرا بی بی پی ٹی آئی کی سیاسی حکمت عملی کے فیصلے کرتی رہی اور چیئرمین پی ٹی آئی تمام فیصلے اور اقدامات بشرا بی بی کے حکم پر کرتے رہے. اور سابق وزیر اعظم مکمل طور پر بشرا بی بی کے زیر تسلط تھے. بشرا بی بی چیئرمین پی ٹی آئی کو کنٹرول کرتی رہی. اور ڈائری میں جو جنرل باجوہ کو جو ہے وہ ماموں کا ورڈ یوز کیا جاتا, کوڈ ورڈ جو ہے وہ جنرل باجوہ کو ماموں کا لفظ استعمال کیا جاتا جنرل باجوہ کے لیے. اور ڈائری میں لکھا گیا کہ اگر گورنر آج لگتا ہے تو شہر بند کرنے کی تیاری کی جائے. کل جو انہوں نے کہا کہ اتنا پریشر بنائیں کہ کوئی نیگیٹو فیصلہ نہ دے پائے, جبکہ ڈائری کے کچھ صفحات بشرا بی بی کی جانب سے پھاڑ دیے گئے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ گرفتاری عمران خان صاحب کو جب گرفتار کیا جا رہا ہوگا اس وقت کچھ چیزیں قبضے میں لی گئی تب کی یہ بات ہو سکتی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی کو مسلط فیصلے پارٹی قیادت سے چھپانے کی ہدایت ہوتی رہی. پہلے اعلان نہیں کرنا, پارٹی کو بھی نہیں بتانا آپ کتنے دنوں کے لیے آ رہے ہیں. بشرا بی بی وکلا اور چیئرمین پی ٹی کی گفتگو بھی کنٹرول کرتی رہی اور ہدایت دی جاتی کہ وکلا نے اہم سوالات کرنے ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی نے خاموش رہنا ہے. اور بشرا بی بی وکلا کو ہدایت دیتی تھی کہ آپ نے کہنا ہے ہماری درخواست کیوں نہیں سنی جاتی. بندیال آ گیا ہے, نواز شریف نے کہا تھا آپ دیکھتے ہیں یہ حکومت کیسے رہے گی. خواجہ حارث سوال اٹھائیں اعظم سواتی کیس میں مقامی سہولتکار کون تھے. اس کے بعد ڈائری میں چیئرمین پی ٹی آئی کی سوچ اور شخصیات مرشد کی مکمل قید میں رہیں. اور اس کے بعد سابق وزیر اعظم نے مکمل گرفت میں آنے پر اہلیہ کو مرشد کہنا شروع کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ ایک جلسے میں عمران خان صاحب نے ایک سپیچ میں اپنے خطاب میں کہا تھا کہ میری مرشد, آپ مجھے مرشد کہتے ہیں لیکن میری مرشد جو ہے وہ بشرا بیگم ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی کے ہاتھ سے لکھی گئی ڈائری میں مزید انکشافات سامنے ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی زندگی کے تمام فیصلے بشرا بی بی کے جو ہے وہ کہنے کے اوپر ہوتے تھے اور ان کی گرفت میں تھے. اور اس کے بعد وزیر اعظم نے کس وقت کیا کھانا ہے, کیسے کھانا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی نے صبح قہوہ, شہد اور جوس پینا ہوتا ہے, دوپہر کو کباب, گوشت, مچھلی کھانی تھی, وٹامنس بھی لینے تھے. ڈائری میں دودھ کے بارے میں بشرا بی بی کی عجیب منطق سامنے آئی کہ جس میں درج ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو دودھ صرف رات 12 بجے جو ہے وہ انہوں نے پینا ہے. یہ ناظرین کرام کچھ انکشافات بشرا بی بی کی ڈائری سے سامنے آئے ہیں اور یہ اس وقت اب تک کی اپڈیٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.